Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću zamenuti jedan bojler. Vidimo da ovdje imamo bojler koji je procurio, rupa bi bila sve veća i veća i zato smo se odlučili da ga zamenimo jednim drugim bojlerom koji je ovdje, nije nov, u pitanju polovan bojler, ali je sa prohromskim kazanom novim koji će trajati duže. Naravno, prvo što radimo, isključujemo osigurače struje, zatim zavrćemo ovaj dovodni ventil koji dovodi vodu do bojlera. Kada smo to uradili, proveravamo da li voda curi, vidimo da hladna voda curi, a topla ne curi, to je ono upravo što nam treba, znači da naš ventil zatvara dovod do bojlera. Kada smo to uradili i proverili da je voda zavrnuta, skidamo prvo deo gde je sigurnosni ventil. Prvo smo skinuli crevo, a zatim odvrćemo sigurnosni ventil. On je namotan na cev i sada ga otpuštamo prvo, ali ga ne skidamo skroz, pošto ne želimo da nam voda iscuri kroz tu cev bez kontrole. Evo, sada sam ga odvrnuo da mogu lukom da ga skinem. Sada ću, evo, imam ovdje jedno crevo koje ću da nataknem na cev kada skinem ovaj sigurnosni ventil. Vidimo, voda malo curi i sada nataknem na cev da ne bismo pravili štetu u kupatilu, odnosno da ne bismo pravili poplavu. Navukao sam ovu cev i usmeravam vodu direktno u kadu, ali sada voda curi veoma slabo zato što je u bojleru vakum. Otpuštam zato ovu drugu stranu. Evo, sada sam propustio vazduh i sada voda kreće normalno da curi kroz ovu cev i bojler se prazni brže nego što je to bilo do sada. Ponekad ovo crevo hoće da otpadne, ovo koje smo nataknuli, zato što ide topla voda pa omekša crevo, zato ga potrebno ili pričvrstiti ili pridržati rukom kako ne bi otpalo prilikom pražnjenja bojlera pa vam voda se razletela na sve strane. Kada smo ispraznili bojler uz pomoć creva i ovoga, sada skidamo poklopac sa donje strane bojlera, zatim odvajamo kabel strujni, njega oslobađamo, skidamo ove delove koji su višak. Za sad smo izvadili poklopac i termostat, to nam neće trebati. Vidimo da je grejač pričvršćen sa 4 šrafa i sada otpuštamo ta 4 šrafa zato što je još uvek ostalo vode koja nije mogla da iscuri iz bojlera kroz onu cev i zato otpuštamo ove šrafove, ne otpuštamo ih skroz i uz pomoć šraf cigara jednostavno razdrmamo ovaj deo i pustimo ostatak vode da iscuri iz bojlera. U stvari to je voda koja se nalazi na dnu bojlera. Evo vidimo, sad na kraju je krenula i ova tamna. To znači da smo pri kraju. Kada smo ispraznili skroz vodu iz bojlera, možemo da pristupimo odvrtanju ovih šrafova. U stvari ne treba ih skroz odvrnuti, nego samo da ih otpustimo, kako bismo bojler lakše mogli da izvadimo iz ovih njegovih nosača. Znači, otpustili smo ove šrafove i sada vadim bojler. Tu mi treba mala pomoć, jer je bojler nije lagan. Spuštamo bojler dole i vidimo kako to izgleda kada smo bojler skinuli. Ostalo ovo jedno crevo, ali njega ćemo skinuti. Imamo rupe od bojlera starog gde su bili nosači za stari bojler. Međutim, ono što je utvrđeno da nam rupe ne odgovaraju, odnosno mere za montažu nam ne odgovaraju. Bilo bi lepo da nam odgovaraju i samo okačimo novi bojler na stare nosače, ali to nije slučaj u našem slučaju i zbog toga razmeravamo nove mere za naš bojler.
nove rupe moramo da izbušimo bušilicom. Kada izbušimo rupe, montiramo nosače za bojler, odnosno u ovom slučaju šrafovi, pošto je nosač na bojleru već namontiran na našem modelu bojlera. Kada smo izbušili rupe i montirali šrafove koji će nositi bojler, podižemo novi bojler i postavljamo ga na nosače, odnosno u ovom slučaju na šrafove, i kada ga postavimo, zatežemo ove šrafove kako ne bi bojler pao. Kada je sve urađeno, vidimo kako izgleda, bojler je na svom mestu. Ono što sada treba uraditi jeste prvo spojiti vodu, a to spajamo ovih Brinox strema, vidimo da imaju dve strane, jedna je sa gumenim zaptivkom, a druga je sa navojima. Na ovu stranu sa navojima koji idu uz zid dodajemo teflon traku ili teflon konac, u mom slučaju ja koristim teflon konac, namotamo i on služi za izolaciju. Kada sve to uradimo, smontiramo, vodeni deo smo, evo vidim, uradili, ali strujni još uvijek nije povezan, videli smo da kabel nije povezan. Vodeni deo smo spojili i sad možemo da pustimo ventil, da vidimo da li radi. Pustili smo, proveravamo da li kaplje, ne kaplje nigde, znači naš vodeni deo funkcioniše. Sada je potrebno da spojimo strujni deo, vidimo kako izgleda klema za spajanje, evo ga naš kabel, gledamo da spojimo žice onako kako je propisano, znači faza na fazu, nula na nulu, a uzemljenje na uzemljenje. Kada sve spojimo, evo, vidimo kako izgleda, bojler funkcioniše i radi, ovaj novi umesto starog, doduše nije novi, nego ovaj zamenjeni bojler umesto starog. Toliko od nas za danas, nadam se da vam se video svideo i doviđenja do nekog novog videa.